हेलो एवरीवन केमती अछंती आशा करछि सब भलरे थिवे। तो पिले बहुत दिन हेलानी मु ऑनलाइन आसी पार नथली। तो एबे आमे संघर्ष बैच को जेमिति जारी रहिछि सेमिति आगु को जारी रखिबा। आउ एबे आमे पढ़िबा। तो या पूर्वरु मु तुमको पढ़ाई देथिली ध्वनि वर्ण वर्णमाला। एबे आमे पढ़िबा पिले समासर पूरा थ्योरी क्लास हैला। पूरा भलो से आज पूरा फंडामेंटल क्लियर पूरा भलो से करिवि मु। तो सेही अनुसार पूरा वीडियो रे जम्मा छाड़ी जीवनी है। तो पिले चल फास्ट पढ़िया समास क्या कहुए। तो देख तो परस्पर संबंध थिबा एकाधिक पद को एक पद कर नाम है पिले समास। माने जेतिकी परस्पर संबंध पद थिबे माने गोटे पद सहित अन्य पदर जमती भल से मिश्रण होउथो आउ से मिश्रण रो पूरा भलरे मीनिंग बुझा जाउथो ताले ताको आमे कोन कहबा समास। बा संबंध युक्त दुई बा ततोधिक पदर मिलन रे जेउ एक पद गोटे पदटीए गठित हब ताहले ताको आमे कोन कहबा समस्त पद बा ताको आमे कहबा समास पद हैला। तो जेमिति की एग्जांपल देख तीक्ष्ण बुद्धि कमल लोचन पितृभक्ति प्रजानुरक्त अयोध्यापति और पुत्र शोक हैला। तो एबे देख एई आमे पद गुडा को केमिति भांगीबा जहा फल रे बड़ पदटी छोट पद होइकी समास केमिति होउची हैला। तो देख एइठी देइछि तीक्ष्ण बुद्धि जहार कौन पढ़ी आसिले आमे तीक्ष्ण बुद्धि कमल परी लोचन माने कमल बा पद्म फूल परी आखि जहार ताकू कहबो कमल लोचन। पितांकर भक्त ताकू कौन कहंती पितृभक्त। प्रजांक ठारे अनुरक्त प्रजानुरक्त अयोध्यार अधिपति अयोध्यापति पुत्र पाई शोक पुत्रा शोक हाँ कि नहीं। तो पिले एइटा मने रखिबो जे एगुडा सब बड़ बड़ पद होउतला एवं ताकू छोट करिकी बुझा गला भलिया पदरे भांगीबा को ही पिले कोन कहा जाए समास कुहा जाए हैला। मन रखिबो नेक्स्ट। तो पिले एबे आमे पढ़िबा जे समास केते प्रकार हैला। समास केते प्रकार तो सारस्वत बही अनुसार आमर अच्छी समास पिले 6 प्रकार। केते प्रकार पिले 6 प्रकार हैला। कौन कौन ना पिले प्रथम रे आसीबो तत्पुरुष समास कर्मधारय समास द्विगु समास द्वंद्व समास बहुव्रीहि समास आ पिले लास्ट को कौन रहला अव्ययीभाव समास हैला। तो पिले डिटेल ले पढ़िबा आमे जे सबु समासर एग्जांपल सहित आ केमिति शॉर्ट ट्रिक जल्दी जल्दी केमिति मन रखिबो तो तार डिटेल ले आमे आज भल से पढ़िबा हैला। तो पिले चल पढ़िबा आमे तत्पुरुष समास। अच्छा तत्पुरुष समास रो भी आहुरी बहुत उपविभाग अछि किंतु उपविभाग रो एते तमरो दरकार नहीं किंतु तथापि जहाँ जहाँ दरकार ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम पाई तो पिले मु जहाँ भी हेले से विषय रे डिस्कशन आज करिवि हैला। चलो पढ़िबा तत्पुरुष समास। तो पिले सुनो तत्पुरुष समास आरंभ कौठू ना द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष चतुर्थी पंचमी षष्ठी आउ सप्तमी तत्पुरुष कौन ना देख। तो यही विभक्ति गुड़ा लगी द्वितीय ठू नहीं सप्तमी पर्यंत सब विभक्ति लगी है। द्वितीय ठू नहीं सप्तमी पर्यंत विभक्ति लगी द्वितीय पिले कौन ना कुंकु टिकु टाकु ठाकु एगुड़ा जदि लगी यह द्वारा जदि विग्रह वाक्य रे जदि एगुड़ा को देखिबो मन रख विग्रह वाक्य रे जदि तमे आकु देखिबो जानिबो जे द्वितीय तत्पुरुष जदि रे द्वारा देई एगुड़ा द्वारा जदि विग्रह वाक्य हेइची ताहले तृतीय तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष कौन ना कुंकु टाकु जदि लगी पंचमी कौन ना रु ठारु ठू हैला। षष्ठी कौन ना टीर टार र री एगुड़ा जदि लगी सप्तमी टार कौन ना टीरे ए रे एगुड़ा जदि लगी शुण। तो यहाँ तो थियोरिटिकल रहा शुण जोठी तमे विभक्ति को देखिबो विग्रह वाक्य देख समासटाकू बड़ पदरे भांगिबा को ही कहा जाए विग्रह वाक्य। कौन कहा जाए पिले विग्रह वाक्य। तो तमे जेते बेले समासटाकू बड़ पदरे भांगिबा को चेष्टा करिवो जदि सेथिरे तमे एई द्वितीय रु सप्तमी जाए विभक्ति देखिबो ताहले जानिबो जे सेटा हबो तत्पुरुष समास। सेटा कौन हबो तत्पुरुष
समास हैला मन रहिला कि नहीं तो एग्जांपल देकी बुझेबी आ तमे पूरा भल से फंडामेंटली क्लियर हबो हैला चलो तो पिले तत्पुरुष समास कौन ना जो समस्या प्रथम भिन्न माने प्रथम को छाड़ी द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति लगी तो से ही समास को आम कह तत्पुरुष समास है तो पिले चल पढ़ा नेक्स्ट कहली कु विभक्ति लगिला कि नहीं सभा को आगत कौन कह सभागत कर को गत करगत है चरण को आश्रित चरणाश्रित यहाँ पिले इम्पोर्टाट है विपद को आपन विपदापन्न बीरी को बटा बीरी बटा यहाँ भी पिले पड़े बीरी को बटा हाँ तेल को पिया तेल पिया विपद को उत्तीर्ण विपद उत्तीर्ण है एगुड़ा मन रखियो धन को प्राप्ति को लगिला तो पिले ट्रिक है जोटी तुम विभक्ति लिखि देखिबो कु ठारू एगुड़ा सब कु ठारू एगुड़ा जानब जे पिले विभक्ति लगी तो पिले विभक्ति लगिले आखि मुजिकी मारिबो पिले तत्पुरुष समास है मन रहा कि नहीं नई को पारी नई पारी गृह को आगत गृहागत घर को मुहा घर मुहा मन को छुआ मन छुआ है तो पिले विद्या को प्राप्ति विद्या प्राप्ति एगुड़ा सब पिले तत्पुरुष समासर एग्जांपल है मन रखियो या परे मु प्रीवियस ईयर रो जहा जहा भी समास रिलेटेड क्वेश्चन आसुची आसीथिला तो पिले सेगुड़ा को भल से रिवीजन करिवि ओके नेक्स्ट तो पिले देखो तृतीय तत्पुरुष तो पिले द्वारा लगी कौन लगी पिले द्वारा है कु ठारू द्वारा रे एगुड़ा सब जदि लगी पिले तत्पुरुष समास हम तो द्वारा लगिले पिले कौन हम तृतीय तत्पुरुष समास मन रखिबो कौन ना श्रृंखला द्वारा बद्ध श्रृंखला बद्ध घणा द्वारा पेड़ा घणा पेड़ा व्याधि रे पीड़ित रे लगिला पिले रे द्वारा लगिले है व्याधि पीड़ित गोईठा द्वारा माड़ गोईठा माड़ है पशा द्वारा खेल पशा खेल यहाँ इंपोर्टेंट पिले पशा द्वारा खेल कौन हम पशा खेल मांकड़ द्वारा खिया कौन हम मांकड़ खिया तो मन रखिबो स्वर्ग द्वारा दष्ट सॉरी भूल कहली मु एटा कौन ना सर्प द्वारा साप द्वारा दष्ट सर्प दष्ट एगुड़ा पिले देख द्वारा लगी द्वारा लगिले पिले कौन हम तृतीय विभक्ति माने तृतीय तत्पुरुष समास हम है तो पिले एगुड़ा मन रखिबो नेक्स्ट चतुर्थी तत्पुरुष समास पाई है नहले निमित्त लगी कौन लगी पाई निमित्त एगुड़ा पिले लगिले जानिबो जे चतुर्थी विभक्ति लगी तो ताकू कहबो चतुर्थी तत्पुरुष समास है कौन पीबा पाई पानी पीबा पानी रंग पाई मंच बहुत इंपोर्टेंट रंग मंच है रंग पाई मंच पाई लगिला विभक्ति लगियो माने तत्पुरुष आ पाई माने चतुर्थी तत्पुरुष है ब्राह्मण को देय ब्राह्मण देय है संतान पाई शोक संतान शोक गाधुआ पाई घर कौन हम गाधुआ घर है आउ सर्वंक पाई शिक्षा यहाँ टी इंपोर्टेंट है कौन ना सर्वंक पाई शिक्षा माने समस्त शिक्षा को कह पिले सर्वशिक्षा जमती कि आम गवर्नमेंट बहिर ऊपर लिखाई थाए पिले कौन सर्वशिक्षा अभियान हाँ कि नहीं तो सर्वशिक्षाटा गोटे समास पद तार विग्रह वाक्य हूँ सर्वंक है पाई लगिला पाई माने चतुर्थी विभक्ति है पिता श्राद्ध पितृश्राद्ध है मन रखिबो पंचमी तत्पुरुष समास पूर्व पदर पंचमी विभक्तिर लोप पाई जो तत्पुरुष समास हुए कहुए पंचमी कौन ना पिले मन रखिबो रु लगी पारिबो कौन लगी पारिबो ठारू लगी पारिबो हैला रु ठारू मन रखिबो पंचमी विभक्ति माने हैला रु आउ ठारू आकाश रु पतित आकाश पतित चोर ठारू भय चोर भय पथरु भ्रष्ट पढ़ पिले भल से पढ़ पथरु कहीं भ्रष्ट हुए कहते पिले पथ भ्रष्ट है मन रखिबो पंचमी तत्पुरुष ओके जन्म रु अंध यहाँ पढ़े पिले इंपोर्टेंट माइली जे पिले जन्म रु अंध ताकू कहबो पिले कौन जन्मांध है जन्म रु अंध जन्मांध ताकू कह नेक्स्ट षष्ठी तत्पुरुष समास कौ समास पिले षष्ठी अच्छा षष्ठी रे कौन विग्रह वाक्य रे कौन लोप पाइब मानकर र सब देखिपार रंकर है र लगी तो चल टिके समास विषय
पढ़ीदबा जाति मानकर संघ ताकू कौन कह जाए जाति संघ है गणर हत्या र लोप पाइला माने विभक्तिर लोप पाइब जो विग्रह वाक्य कह गण हत्या कूलर कलंक कह कूल कलंक पोखरीर तुठ ताकू कौन कह पोखरी तुठ कविर कल्पना कवि कल्पना ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट सप्तमी तत्पुरुष समास है तो पिले सप्तमी तत्पुरुष समास रे हमें कौन कौन पढ़ा ना रे लोप पाइब विग्रह वाक्य कौन पाइब रे लोप पाइब है कौन चलो पढ़िए रे ठारे ओके पेड़ी रे साइता ताकू कहती पेड़ी साइता नेक्स्ट कौन ना सागर रे स्नान ताकू कहब सागर स्नान वन रे बास ताकू कौन कहब वन बास बण रे भोजी ताकू कौन कहब बण भोजी विश्व रे युद्ध विश्व युद्ध है धर्म रे आसक्त धर्मासक्त शुण भी विग्रह वाक्य मन रखिबार किछि ट्रिक न थाए विग्रह वाक्य रे जदि विभक्ति लागि हाँ विभक्ति को चिन्हिकी तुम तत्पुरुष समास मारी पारिबो किंतु विग्रह वाक्य को मन रखिया पई ट्रिक किछि न थाए तुम जेते बारंबार पढ़िबो कोठी रे कोठी पाई कोठी निमित्त कोठी कर कोठी ठारू जहाँ भी लोप पाइबो सेटा तमे केवल पढ़ी पढ़ी प्रैक्टिस करिकी पाइबाकू पड़िबो बाकी चिन्हिबा पई मु ट्रिक कहि परिबी किंतु प्रैक्टिस पई तमे पढ़ियाकू पड़िबो हैला नेक्स्ट तो पिले अच्छा तत्पुरुष समास केवल जदि विभक्ति लोप पाउची ताले द्वितीय ठारू सप्तमी किंतु ता परे भी आहुरी समास अच्छी तत्पुरुषर ताहाकू कहती नंज तत्पुरुष समास है उपपद तत्पुरुष समास है अलुक समास तो चलो एबे आमे पढ़िबा नंज तत्पुरुष समास पिले सबुठु इजी नंज तत्पुरुष समास माने हैला तमे विग्रह वाक्य को करिबा पई सेटार विपरीत अच्छा गोटे विपरीत शब्द माने जोटा कहती आमर इष्ट रो विपरीत कौन हो गला अनिष्ट ए अनिष्टटा है नंज तत्पुरुष समास इष्ट नुहे है अनिष्ट अच्छा केमिति जानिमो नंज तत्पुरुष ना पिले जिते गोटे विपरीत शब्द लिखिबो तार माने कौन गोटे जिनसर विपरीत माने मना करा जाउची बा न करिया पई कहा जाउची जेमिति कि पिले अनभिज्ञ अभिज्ञ गोटे थाए जो माने अभिज्ञता न थांदी ताको कहती अनभिज्ञ अनभिज्ञ माने हैला न अभिज्ञ न लागिला कि नहीं न तत्पुरुष हो सेमिति अनशन ताको कहती न असन हैला असन रे बस किंतु अनशन माने कौन न असन आवरण न आवरण ताको कहबो अनावरण हैला अनिष्ट अनिष्ट कौन न इष्ट अनुचित माने न उचित हैला उचित विपरीत कौन अनुचित मु कही जोटा विपरीत शब्द थी मना करने कह अनुचित न उचित है न उन्नत ताको कौन कह अनुन्नत ओके मन रखियो एटा गला पिले नंज तत्पुरुष समास नेक्स्ट उपपद तत्पुरुष समास है तो पिले निशाकर निशाकर माने जिते तुम विग्रह वाक्य भलसे कर जापर निशा को करे जे ताकू कौन कह जे निशा कर है दिबा को करे जे ताकू कौन कह जे दिबा कर माने शेष जे लगे शेष पिले कौन लगे जे कि मधुपान करे जे मधुप यहाँ पिले बहुत थर पड़े है सत्य कहे जे ताकू कौन कह सत्यवादी पिले उपपद तत्पुरुष कथा कौच ट्रिक है आगरे चले जे आग चला मन रखिबो एबे पढ़िबा हमें चलो कर्मधारय समास है देख कर्मधारय समास मन रखिबार ट्रिक्स है पिले अटे है परी मिशा है एई परी पद गुड़ा तुम देखा पाइब ताकू कहती कर्मधारय समास देख जहाँ जहाँ कहली टिके मन रखिबो मन रखिले ही तुमको सहज हम एग्जाम है देख धला अटे दान धान ताकू कौन कहती धला धान पूर्ण अटे चंद्र ताकू कौन कहती पूर्ण चंद्र निर्मल अटे आकाश ताकू कौन कहती निर्मल आकाश
कला अटे लोक ताको कौन कहते कला लोक देख मझे अटे आसला मझे पिले कौन आस अटे मधुर अटे जल ताको कौन कहते मधुर जल है नेक्स्ट एबे देख अटे लगिला माने तमें कर्मधारय समास मझिरे आसो माने अच्छा हाँ आउ गोटे कथा मुझे तुमको कहूँ ना पिले जेते बेले विशेषण आ परपद होइथिबो विशेष्य मझिरे आसुथुबो अटे पिले एईटा मन रखिबो एईटा इंपोर्टेंट एईठी आसुथुबो विशेषण एईठी आसुथुबो विशेष्य मझिरे आसुथुबो पिले कोन अटे ताकू तमे देखिकी जानी परिबो जे से कर्म को धारण करूची कर्मधारय समास माने अधिक फोकस करा जाए कर्म उपरे हैला कर्म को जे धारण करे ताकू कहबो पिले कोन कर्मधारय समास हैला देखो नेक्स्ट कोन मध्य पदलोपी कर्मधारय समास अच्छा देखो काठ आ कठौ विशेष्य विशेषण हेई परिबो नहले दीटा जाक पिले कोन हेई परिबो विशेष्य हेई परिबो तियारी अच्छा अटे तियारी भी हेई परिबो मझिरे तियारी रही परिबो हैला मन रखिबो काठ तियारी कठौ ताकू कोन कहंती काठ कठौ निर्मित निर्मित माने से तियारी कुश निर्मित आसन कौन हम कुशासन एठी भी विशेष्य एठी भी विशेष्य या पूर्व आम कौन पढ़ुले ना एटा विशेषण थिला एटा विशेष्य थिला मझिरे पिले कौन आसुला अटे देख कर्मधारय समास को मन रखिया पई सीधा सीधा कहूँ विशेष्य विशेषण रही है विशेष्य विशेषण रही मझिरे कौन हो अटे ओके नहले दीटा भी विशेष्य होई परिबो जेमति कि आम एटा पढ़ुचे जेमति कि नड़ा छपर चाल ताको कौन कहती नड़ा चाल है तापरे ठीक अच्छे मयूर आकृतिर सिंहासन ताको कौन कहती मयूर सिंहासन बुझीपाइल कि नहीं तापरे बिराड़ी सदृश वैष्णव ताको कहती पिले कौन बिराड़ी वैष्णव जेते बेले कंपेयर भी करा जाए कर्मधारय समास जेते बेले कंपेयर करा जाए तुलना भी करा जाए है बुझीपाइल कि नहीं सेटा भी कर्मधारय समास हम चंद्र सदृश मुख एटा पिले पड़े चंद्रमुख चंद्र सदृश मुख है ताकू कौन कह चंद्रमुख अच्छा निर्मित जमीक आम पढ़ी आसिले पत्थर निर्मित पाचेरी कह पत्थर तैयारी पाचेरी कह पिले कौन पत्थर पाचेरी दही मिशा पखाल कौन कहती दही पखाल पलास नामक पादप कहती पलास पादप छेनारे तैयारी पणा ताको कौन कहती छेना पणा तैयारी सदृश मझिरे लगी पारिबो अटे बुझीपारछो कि नहीं आउ दीटा जाक विशेष्य होइथिबो नहले प्रथमटा होइथिबो विशेषण लास्टटा होइथिबो पिले कौन विशेष्य मझिरे अटे लागुथिबो हैला फूल रहुथिबा दानी ताको कौन कहबो फूलदानी हैला एबिति मन रखिबो इंपोर्टेंट हैला मझिरे भी मुख आ चंद्र हैला देख मुख चंद्र दीटा भी विशेष हो पारे बा मुख चंद्र को जिते बेले कंपेयर करा होथो मुखटा को कंपेयर करा जाउथो चंद्र सहित क्या सहित कंपेयर करा जाउथो चंद्र सहित माने जिते बेले परी कुहा जीवो तमे जानिबो जे किछि तो जिंस कंपेयर करा होउची हैला किछि जिंस कंपेयर करा होउची हैला तो मन रखिबो सेठी जेतेले गोटे जिंस को कंपेयर भी करा जाए हैला सेते बेले भी हमर आसे पिले कर्मधारय समास हैला देखो परी मझिरे भी लागे पारे हैला आ परी शेष रे भी लागी पारे मुख चंद्र परी ताकू पिले कोन कहबो मुख चंद्र पाद पद्म परी पाद पद्म पिले एइथिरु बहुत क्वेश्चन आसे परी रिलेटेड पिले बहुत समास रो क्वेश्चन आसे हैला तो पिले शिशु सुमन परी ताकू कोन कहबो शिशु सुमन पुरुष व्याघ्र परी पुरुष व्याघ्र नर इंद्र परी नरेंद्र एटा भी इंपोर्टेंट पिले हैला तो पिले एइगुडा जहाँ भी हेले मन रखिबो कर कमल परी ताकू पिले कोन कहबो कर कमल हैला तो पिले शेष रे भी परी लागिबो अच्छा कहितली शेष रे भी परी लागिबो एवं कोन परी मझिरे भी लागि परिबो तो पिले अर्णव परी गभीर अर्णव गभीर हैला हिमालय परी अचल हिमालय अचल अफीम परी कला कौन हम अफीम कला है कर्मधारय समास
ଜାଣିପାରୁଛ ତ ମଝିରେ ପରି ଆସିବ, ଶେଷରେ ବି ପରି ଆସିପାରିବ, ଅଟେ ଆସିପାରିବ, ନିର୍ମିତ ଆସିପାରିବ, ତିଆରି ଆସିପାରିବ ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣର କଥା କିମ୍ବା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି କି କିଛି ଜିନିଷକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି, ତମେ ସେଇଟା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେଟା କି ସମାସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ହେଲା। ତ ପିଲେ ଏଇଟା ବି କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ରୂପିଣୀ ରୂପକ ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିବ ତାକୁ କହିବ ପିଲେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ। କ'ଣ ନା ମାତୃ ରୂପିଣୀ ଦେବୀ, ମାତୃଦେବୀ ହେଲା। ହୃଦୟ ରୂପକ କେଦାର, ହୃଦୟ କେଦାର। ତାପରେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଅନଳ, ଦୁଃଖାନଳ। ଆଶା ରୂପକ ବୀଜ, ଆଶା ବୀଜ ହେଲା। ତ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କ, ତାକୁ କହିବ ପିଲେ କ'ଣ ପାପ ପଙ୍କ ହେଲା। ତ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ କି ନାଇଁ। ମଝିରେ ଅଟେ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନିର୍ମିତ ପଢ଼ିଲେ, ନିର୍ମିତ ହେଇଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ପରି ଶେଷରେ ବି ଲାଗିପାରିବ, ପରିଟା ମଝିରେ ବି ଲାଗିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ବା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣର କଥା କୁହାଯାଉଛି କି କେବଳ ବିଶେଷ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ କ'ଣ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଲା। ତ ପିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ମହତ୍ ଶବ୍ଦ ମହା ହୁଏ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପଦରେ ମହତ୍, ମହାନ ଓ ମହତି ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପଦ ତାହା ମହା ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ନା ମହତ୍ ଅଟେ ଦାନ, ମହାଦାନ ହେଲା। ମହତ୍ ଅଟେ ପୁଣ୍ୟ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ମହାପୁଣ୍ୟ ହେଲା। ମହତ୍ ଅଟେ ଜନ, ମହାଜାନ ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟିକେ କର୍ମଧାରୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଯଦି ତମେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଆଉ ପିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବିଭକ୍ତିକୁ ଯଦି ଲୋପ କରିବା ଜାଣିଗଲ, ତ ପିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାସ ଉପରେ ଯଦି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ଆଉ 4ଟା ସମାସ ଇଜି ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ପୁରା ଭଲସେ ଟ୍ରିକ୍ କହିଦେବି, ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ମଝିରେ ଅଟେ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିଲ ହେଲା। ତ ଇଏ ବି ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କର୍ମଧାରୟ ହେବ ବୋଲି। କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ବିଶେଷଣ ଥିବ, ମଝିରେ ଅଟେ ଲାଗିଥିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଥିବ, ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ କାରଣ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣର କଥା କୁହାଗଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ପିଲେ ନିର୍ମିତ ଲାଗିଥିବ ମଝିରେ, କିମ୍ବା ମଝିରେ ତିଆରି ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଥିଲି ନା ମଝିରେ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷ ମଝିରେ ପରି ଲାଗିଥିବ, ଶେଷରେ ବି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବି ପିଲେ ପରି ଯଦି ଲାଗିଥିବ, ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଲା। ତ ପିଲେ ଏବେ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଅଟେ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ମହତ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମଧାରୟର, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଅଟେ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ। ଆରାମସେ ତମେ ଏଇଠି ବାଛି ପାରିବ କି ନାହିଁ ପିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପିଲେ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲି ହେଲା। ତ ପିଲେ ମହତ୍ ଅଟେ ଜନ, ମହାଜନ, ମହାନ ଅଟେ କବି। ଏଇଠି ମହତ୍ ଲାଗିଲା, ଏଇଠି ମହାନ ଲାଗିଲା ହେଲା। ମହାନ ଅଟେ କବି, ମହାକବି। ମହାନ ଅଟେ ଗ୍ରହ, ମହାଗ୍ରହ। ମହାନ ଦେବ, ଏଇଟା ପଡ଼େ, ମନେ ରଖିବ। ମହାନ ଦେବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମହାଦେବ ହେଲା। ତ ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚାଲ। ତ ପିଲେ ଚାଲ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କ'ଣ ନା ପିଲେ ସବୁଠାରୁ ଇଜି ହେଲା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। କେମିତି ଇଜି ନା ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସମାସଟିକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ସେଇଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ, ତ ଜାଣିବ ସେଟା ପିଲେ କି ସମାସ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହେଲା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ଯଦି ପରପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ ସମାସ ଯୋଗ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମଷ୍ଟି ବା ସମାହାରକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହେଲା। ତ ପିଲେ ଦେଖ ନା କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଛକର ସମାହାର। ଦୁଇ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଠି ଦୋ ଛକି ଲାଗିଛି, ମାନେ କିଛି ତ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କିଛି ନା କିଛି ତ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦୋ ଛକି। ତ୍ରିଭୁବନର ସମାହାର, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲେ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁବନ ହେଲା। ତିନୋଟି ଫଳର ସମାହାର ବା ତିନୋଟି ଫଳର ସମଷ୍ଟି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତ୍ରିଫଳା ହେଲା। ତିନି ମୁହାଣର ସମାହାର ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ତିନି ମୁହାଣ ବା ତେ ମୁହାଣୀ, ତି ମୁହାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ
ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପଞ୍ଚବଟୀ। ହେଲା, ତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ତ ପିଲେ ଆଉ କେତେଟା ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିଦେଉଛି। କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚନଦର ସମାହାର ପଞ୍ଚନଦ, ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ ଚାରି ସ୍ୱରାର ସମାହାର ଚଉଷରୀ, ପଞ୍ଚଲବଣର ସମାହାର ପଞ୍ଚଲବଣ। ହେଲା, 22 ପାହାଚର ସମାହାର ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? 22 ପାହାଚ। ହେଲା, ତ ପିଲେ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ସମାସ କହିଲି, ତ ପିଲେ ଦେଖିବ ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ, ସେଇଟା ପିଲେ କ'ଣ? ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲାଗିଛି। ହେଲା, ତ ପିଲେ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ତମେ ସମାସଟାକୁ ବାଛିପାରିବ। ହେଲା, ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଓ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଥାଇପାରେ, ଦୁଇରୁ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବି ଥାଇପାରେ, ଯଦି ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଓ ଆଉ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ହେଲା, ତ ପିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲେ କି ସମାସ ପିଲେ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କେମିତି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ପୁଅ ଓ ଝିଅ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପିଲେ ଦମ୍ପତି ବୋଲି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଦମ୍ପତି ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦମ୍ପତି। ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଇଛି ପିଲେ ସତ୍ୟ ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ କହିବ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ହେଲା, ବାପା ଓ ମା ପିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ? ବାପା ମା। ଦେବ ଓ ଅସୁର ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲେ କ'ଣ? ଦେବାସୁର। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିଜ୍ ପିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିଜ୍। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ଶଙ୍ଖା ଓ ସିନ୍ଦୁର ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କହିବ? ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ଶିବ ଓ କେଶବ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଶିବ କେଶବ। ସଞ୍ଜ ଓ ସକାଳ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ସଞ୍ଜ ସକାଳ। ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପଦରେ କ'ଣ ହବ? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। ହେଲା, ତ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଥାଏ କି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର? ହେଲା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଳୁ ଓ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ। ହେଲା, ନର ଓ ନାରୀ ପିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନର ଓ ନାରୀ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନର ନାରୀ। ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ। ହେଲା, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲ ତମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଓ ଆଉ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ମିଶୁଛନ୍ତି ବା ଓ ସମାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଓ ଏବଂର ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେଟା ପିଲେ କି ସମାସ? ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ଆମେ ବହୁବ୍ରୀହି। ଶୁଣ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ସଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟେ କରିବ ସେଇଟାର ମିନିଂ ପୁରା ବଦଳି ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ବହୁବ୍ରୀହି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ସହ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଏକା ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ବହୁବ୍ରୀହି ବି ହେଇପାରେ। ତ ପିଲେ ଏଇଠି ପିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବହୁବ୍ରୀହି ମାରିବି କି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତ ପିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିବି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ସଟ୍ରିକ୍ ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେଇଟାକୁ, ହଁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ତମର ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବାର ଅଛି, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2-3 ଥର ଲେଖା ପଢ଼ିଦିଅ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମନେ ରହିଯିବ। ଯଦି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମନେ ରହିଲା, ଏବେ ତମ କାମ ସେଇଟା ଜାଣିବ କେମିତି ବହୁବ୍ରୀହି। ମନେ ରଖ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କହିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ମିନିଂରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାସ ଲେଖୁଛ, ମାନେ ମିନିଂ ବାଦେ ଯଦି ସେଇଟା ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଜାଣିବ ଯେ ସିଏ ହେଇଯିବ ପିଲେ କ'ଣ? ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ମାନେ ଦେଖ, ଦଶାନନ ଯାହାର, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ତମେ କହିବ ଦଶ ଆନନ ଯାହାର ମାନେ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦଶ ଆନନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମେ ରାବଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ମୋତେ କୁହ? ରାବଣ। ତ ପିଲେ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁବ୍ରୀହି? ହେଲା, ତ ପିଲେ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। ତ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବା। ତ ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଶୁକ୍ଳ ଅମ୍ବର ଯାହାର ସେ କ'ଣ କିରେ? ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଷ୍ଣୁ।
ହେଲା। ତ ପିଲେ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଦେଇଛି ଶୁକ୍ଳ ମାନେ ଧଳା, ଅମ୍ବର ମାନେ ପିଲେ ଲୁଗା, ଯିଏ ଧଳା ଲୁଗା ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆଚ୍ଛା, ନୀଳ ଅମ୍ବର ଯାହାଙ୍କର ସେ ନୀଳାମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବଳରାମ। ଚକ୍ର ପାଣିରେ ଯାହାର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ନାରାୟଣ। ଚକ୍ର ପାଣିରେ ଯାହାର ସେ ପିଲେ କ'ଣ ଚକ୍ରପାଣି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ନୀଳକଣ୍ଠରେ ଯାହାର, ନୀଳକଣ୍ଠରେ ଯାହାର ସେ ପିଲେ କ'ଣ କିରେ ନା ମହାଦେବ, ହଁ କି ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶିବ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ତ୍ରିଲୋଚନ ଯାହାର ସେ ପିଲେ କ'ଣ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଦେଖ ଶିବଙ୍କର କେତେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଅଛି। ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବିଡ଼ାଳର ଅକ୍ଷି ପରି ଅକ୍ଷି ଯାହାର, ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲା, ବିଡ଼ାଳାକ୍ଷ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅସୁର। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଖାଲି ପଢ଼ିକି ପଳେଇବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା କୃତ ହୋଇଛି କର୍ମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁବ୍ରୀହିରେ ଆଇଲା ପିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା। ହେଲା, ବା ଶେଷରେ ଲାଗିଥିବ ଯାହାର ସେ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି ଯାହାର ସେ ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବୁ ଶେଷରେ, ତ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି 2-3 ଥର ନ ପଢ଼ିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି କ'ଣ ଲାଗିବ ସେଇଟା। ହେଲା। ତ ପିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯାହାର ସେ। କୃତ ହୋଇଛି କର୍ମ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କୃତକର୍ମ। ଚକ୍ର ପାଣିରେ ଯାହାର ସେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି ବା ବିଷ୍ଣୁ। ଶଙ୍ଖ ହସ୍ତରେ ଯାହାର ତାକୁ ପିଲେ କୁହନ୍ତି ଶଙ୍ଖହସ୍ତ, ଇଏ ବି କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ। ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବି ବହୁତ ନାଁ। ଗଦା ପାଣିରେ ଯାହାର ସେ ଗଦା ପାଣି ବିଷ୍ଣୁ। ହେଲା, ସବୁ ଦେଖ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାଁ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଅନ୍ୟ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ପିଲେ ସେଇଟା ବହୁବ୍ରୀହି। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାରେ ଯାହାର ଶିବ, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା କଲେ ଆମେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ନା ନାହିଁ ସିଧା ଅର୍ଥରେ, ତ ପିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ତମେ ଜାଣିଦବ ଯେ ଏଇଟା ବହୁବ୍ରୀହି ବୋଲି। ହେଲା। ପଦ୍ମନାଭିରେ ଯାହାର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବା ପଦ୍ମନାଭ, ଦେଖ ପିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ପିଲେ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ। ତ ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବ। ତ ପିଲେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ନା ପିଲେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ପିଲେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରୁହେ ତାହାକୁ କହିବ ପିଲେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ। ଆଚ୍ଛା, ନିକଟ, ଦୂର ପିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ, ସମୀପ ଏଇଠି ଲାଗିଲା। ହେଲା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିବ, ଲାଗିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଟା ପିଲେ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ହେଲା। ତ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କ'ଣ ନା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ଅବ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ହେଲା, କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଅବ୍ୟୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ତମେ ଠାରୁ ର ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ତମେ ଠାରୁ ର ରେ ଦେଖିକି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଆଡ଼ରେ ଯେମିତି ନ ଯାଅ। ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲସେ ଦେଖିକି ତମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେଇଥିରେ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ, ତ ତାପରେ ତମେ ମାରିବ ଯେ ସେଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଦେଖ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୀପ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ମାନେ ପାଖରେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କଣ୍ଠର ସମୀପ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଉପକଣ୍ଠ। କୂଳର ସମୀପ ତାକୁ କ'ଣ ପିଲେ କୁହନ୍ତି ଉପକୂଳ। ବନର ସମୀପ ଅନୁବନ। ତ ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗାର ସମୀପ ଅନୁଗଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା। ପଦର ସମୀପ ଉପପଦ। ହେଲା। ତ ଚାଲ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କିଛିଟା ଅଛି। ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ କ'ଣ କହିଦେଉଛି ନା ପିଲେ ଟିକେ ରହିଯାଅ। ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ପିଲେ ଶବ୍ଦର ସଦୃଶ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱୀପର ସଦୃଶ, ଦ୍ୱୀପର ସଦୃଶ ଏଇଟା ପିଲେ କ'ଣ ହବ ଉପଦ୍ୱୀପ। ଏଇଟା ପିଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି କୋଉ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ବୁଝଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ହେଲା, ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲେ ଲିପିର ସଦୃଶ, ଲିପି ସଦୃଶ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତିଲିପି, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦର ସଦୃଶ, ଶବ୍ଦର ସଦୃଶ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ହେଲା। ତ ପିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଲାଗୁଛି ପ୍ରତି, ଏଇଠି ପ୍ରତିଲିପିରେ ପ୍ରତି ଲାଗୁଛି, ଉପ ଲାଗୁଛି,
ହେଲା बुझी पारछो कि नहीं तो अव्यय लागुची ना लागुनी अव्यय लागुची माने अव्ययीभाव समास प्रतिछवि हैला पिले प्रति लागिला अव्यय तो पिले एगुडा टिके टिके मने रखिबो देख क्षुद्र बा न्यून अर्थ रे कोन ना मंत्री ठारू न्यून माने मंत्री को ठारू छोटो ताको पिले कोन कहबो उपमंत्री लागिची ना नहीं उप अव्यय लागिची ना नहीं हैला तो गृह ठारू क्षुद्र ताको पिले कोन सॉरी कोन ना ग्रह ठारू क्षुद्र ताको पिले कोन कहजे उपग्रह देवतांको ठारू न्यून उपदेवता एठी पिले ठारू देखिकी तत्पुरुष समास मारिबो नाही हैला प्रथमे तमे उपटाकू देखिबा दरकार जदि उपटाकू देखिलो सांगे सांगे तम मन रे आसीबो जे एटारे अव्यय लागिची बोली अव्ययभाव समास हबो हैला तो पिले वाचस्पतिंको र अधस्तन बा तांको ठारू छोटो ताको पिले कोन कहजे उपवाचस्पति हैला तो पिले अध्यक्षंको ठारू न्यून उपाध्यक्ष तो पिले किछि किछि एग्जांपल मन रखिबो तो पिले हां आउ किछि अर्थ रे मु तुमको गोटे दीटा लाखे एग्जांपल दे दोउची खाली मन रखिबो ना कोन ना एबे पर्यंत बा आरंभ अर्थ रे टिके मन रख पर्यंत बा आरंभ अर्थ रे सेही अव्ययभाव समास हैला कोन ना कंठ पर्यंत कोन आकंठ हैला देख पिले लागुची अव्यय तापरे कोन ना मरण जाए बा मरण पर्यंत ताको पिले कोन कह जीवो आमरण हैला मरण पूर्वरु लागुची ना नहीं तो बाल्यरु आरंभ करी हैला बाल्यरु आरंभ करी ताको पिले कोन कह जे आबाल्य हैला तो किछि किछि एटा हमें जानिले पर्यंत बा को अर्थ रे पिले आरंभ अर्थ रे हैला नेक्स्ट कोन ना अभाव अर्थ रे को अर्थ रे ना अभाव अर्थ रे कोन अभाव अर्थ रे ना जनर अभाव कोन ताको कह जीवो निर्जन कोन कह जीवो निर्जन भिक्षार अभाव भिक्षार अभाव पिले ताको कोन कह जीवो दुर्भिक्ष कोन कह जीवो दुर्भिक्ष हैला तो पिले आउ कोन ना बोधर अभाव अभाव अर्थ रे अव्ययभाव समास एगुडा अभाव बोधर अभाव कोन ताको कहा गला ना निर्बोध हैला तापरे कोन भयर अभाव ताको पिले कोन कह जीवो निर्भय हैला तो पिले किछि इंपोर्टेंट एगुडा सब मने रखिबो तापरे पिले मने रखिबो अनुसार अर्थ रे बा अन्नतिक्रम अर्थ रे अन्नतिक्रम बा अनुसारे एई अर्थ रे अव्ययभाव समास कोन ना शक्ति को अतिक्रम न करी एईटा पिले पड़े शक्ति को अतिक्रम न करी अव्यय लागियो कोन ना जथा शक्ति हैला मन रखि परिबो विधि को अतिक्रम न करी ताको पिले कोन कहइबो जथा विधि हैला आउ कोन अछि ना काल को अतिक्रम न करी ताको पिले कोन कहइबो ना जथा काल हैला तो मन रखिबो तो आउ किछि किछि एग्जांपल अछि मु तुमको टिके टिके कहि दोउची सेडा मन रखि जीवो देख पिले एइटा जो मु कहिली अनतिक्रम माने कोन ना अतिक्रम न करी हैला अतिक्रम न करी तो आउ किछि एग्जांपल मु एबे देबी जोटा को हमें कहि परिबा ना अतिक्रम करी कोन मु एग्जांपल देबी ना अतिक्रम करी हैला अतिक्रम करी या पूर्वटा हमें पढ़िले अतिक्रम न करी माने अनतिक्रम एटा अतिक्रम करी मात्रा को अतिक्रम करी अति मात्रा हैला आउ कोन ना काया को अतिक्रम करी अति काय जो कहंती नि अति काय शरीर हैला तो पिले आउ कोन ना आचार को अतिक्रम करी अत्याचार आचार को अतिक्रम करी एटा कोन पिले कहइबो
ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା। ତ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥରେ ହେଲା। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲେ ବିପ୍ସା ବା ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଅବୟ ପ୍ରତି ହେଲା। ତ ପିଲେ କ'ଣ ଘରକୁ ଘର ପ୍ରତି ଘର ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଥରକୁ ଥର ପ୍ରତି ଥର ହେଲା। ତ ପିଲେ ଅବୟ ଲାଗୁଛି ଓକେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ। କି ଅର୍ଥରେ ନା ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ। ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ନଲେଜ ପିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ତୁମେ ନେଇକି ଯିବ ଯାହା ବି ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍। ଆଉ ପିଲେ ଥରେ ଯଦି ଭଲସେ ରିଭିଜନ୍ କରିକି ଯାଉଛ ତ ପିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତ ପିଲେ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କହିବ ନା ଅନୁଗମନ ହେଲା। ତାପରେ ମାନେ ଗମନ ପରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନୁଗମନ। ପଶ୍ଚାତକରଣ ପରେ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ପଶ୍ଚାତକରଣ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଅନୁକରଣ। ଅନୁକରଣ ମାନେ ତମର ଯଦି କିଏ ନକଲ କରୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପିଲେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ। କି ଅର୍ଥରେ ପଢ଼ିବା ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ। କ'ଣ ନା କୂଳର ବିପରୀତ। କୂଳର ବିପରୀତ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ ନା ପ୍ରତିକୂଳ। କ'ଣ କୁହାଯିବ ପ୍ରତିକୂଳ। ଫଳର ବିପରୀତ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପ୍ରତିଫଳ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ ରୋଧର ବିପରୀତ। ଏଇଟା ତ ତମେ କହିପାରିବ ରୋଧର ବିପରୀତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା। ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ର ଦେଖିକି ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତମେ ସମାସଟାକୁ ଦେଖିବ ସେଇଥିରେ ଅବୟ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ପିଲେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ। କି ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ନା ଗୁଣର ଯୋଗ୍ୟ। ଗୁଣର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅନୁଗୁଣ ହେଲା। ଭୋଗର ଅନୁକୂଳ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଉପଭୋଗ। ଭୋଗର ଅନୁକୂଳ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କହିବ ଉପଭୋଗ ହେଲା। ତାପରେ କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ। କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅନୁକୂଳ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ସବୁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ। କି ଅର୍ଥରେ ପଢ଼ିବା ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ। ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ନା ଅଗ୍ନିର ସମ୍ମୁଖ ହେଲା ତାକୁ କହିବ ଅଭ୍ୟଗ୍ନି ହେଲା ଅ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୁଖର ଆଗରେ। ମୁଖର ଆଗରେ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅଭିମୁଖ ଅଭି ଲାଗିଲା ହେଲା। ତ ପିଲେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତି ତାକୁ କହିବ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହେଲା। ଯାହାର ପରିମାଣ ବହୁତ ଥିବ ହେଲା ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ଏଇଟା ବି ପିଲେ ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନିଘଞ୍ଚ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅତିଶୟ ବଦ୍ଧ। ଅତିଶୟ ବଦ୍ଧ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନିବଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ଅବୟଭାବ ସମାସର ନା ପିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ବିଷୟ ଅର୍ଥରେ। ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ବିଷୟ ଅର୍ଥରେ ହେଲା। ତ ପିଲେ এইগুଡ଼ା ଖାଲି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଅବୟ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ତ ପିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଥିଲା
तार अर्थ जेतिके प्रकार अव्ययभाव समास है तार अर्थ मुझे तुमको बुझे दूची है जमती कि पिले ना आत्मा संबंध रे ताको पिले कौन कह अध्यात्म है भूत संबंध रे बा भूत विषय रे ताको पिले कहती अधिभूत है तापरे गृह संबंध रे ताको पिले कौन कह अधिगृह है तो पिले अव्यय लगुच अधि है जानी पारछ कि नहीं तो पिले एटा गला आमर अव्ययभाव समास तो पिले आउ गोटे अच्छी पिले जोटा एक्स्ट्रा तुमको कही दउची पढ़ी की गले तुम पई भलो हबो ताको पिले कह जाए नित्य समास कौन कह जाए ताको पिले नित्य समास माने कौन ना जेते बेले तमे कोनोसी गोटे समास देखुच जेमति कि एग्जांपल हैला काठ जोड़ी आकु तमे विग्रह वाक्य बा व्यास वाक्य रे परिणत करि परिबो नाही हैला परिणत करि परिबो नाही माने कोन ना जेते भी चेष्टा गले यार सठिक रूप रे गोटे विग्रह वाक्य तमे पाई परिबो नाही हैला तो काठ जोड़ी गोटे नदीर नामक नाही तो काठ रु कोन जोड़ी कहि परियो कि काठ पाई जोड़ी कहि परियो कि कहि परियो ना काठ अट्टे जोड़ी किछि भी कले तमरो को समास रे तमे पाइबोनी तो पिले जानिबो जे सेटा हे जो पिले कोन नित्य समास हैला तो पिले एग्जांपल काठ जोड़ी देली तापरे चांदपुर ग्रामर नाम एटा गोटे जीव पोकोसुंगा हैला पोकोसुंगा एई परि केतरा एग्जांपल तो पिले तो यही नित्य समास को अल्प अल्प पिले देखिकी जीव जो तुमर बही अच्छी चाहिए तुम बही देखिपार नहले किछि किछि पूर्व वर्षर जदि नित्य समासर एग्जांपल पढ़ी से गुड़ा तुम देखिकी जाई पारिबो हैला तो पिले एथि सहित आजिर क्लास को मु एठी शेष करूची एवं जदि तुमको एई भिडियोटी भल लागिची निहाती लाइक आउ शेयर आउ पिले सब्सक्राइब निहाती करिवो तो पिले कॉम्पिटिटिव वे चैनल रो संघर्ष बैच को नहीं कि आमे जो सब वीडियो गुडा तैयारी करछु आपन को सब भल लागुची कि नहीं निहाती कमेंट रे जणाइबो तो पिले पूरा डिटेल रे एबे सब जो विषय आमे संतोष सर मोर कवर करिवु तो भल से देखुथिबो आउ प्रीवियस ईयर रो आमे सेही विषय रिलेटेड क्वेश्चन आनिबु आउ तो एथि सहित मु कहिबी आपन भल भाबरे पूरा आगामी परीक्षा पई प्रिपेयर हुअन्तु